Problema sa almoranas na usab ang atong hatagan o pagtagad nga gipadangat sa atoang messenger. Unsay tambal sa almoranas? Ang una nimong buhaton, likayan natong bawal ha. Dili ta mukaon og mga gahi nga pagkaon, kanang gahi hilison sama sa mga karne. Ang atoang kaunon, mga green leafy vegetables, mga utan, mga dahon-dahon, para nga dali ra hilison sa atoang tinai. Likayan nato ang karne. Unya aron nga makuhaan usab ang pagpanghubag sa imuhang almoranas, labi na kung migawas na, pagkuha og dahon sa aloe vera. Kaniyo, mo ni say dahon sa aloe vera. Ang imong buhaton, imo ni siyang pikason. Kani, naa ni siya gel. Kaniyo, naa ni siya gel. Naro? Kani. Mao ni siya ipahid sa imuhang almoranas. Apan sa di pa nimo pahiran, imo usap na siyang hugasan. Imong hugasan, dayon pagkalimpyo na, imo na siyang pahiran ani kaning gel sa aloe vera para nga mukupos ang paghubag ni ana. Gumikan aduna ni siya anti-inflammatory. Dayon ayaw kalimot sa pag-inom og daghang tubig matag adlaw. Tubig matag adlaw ha, ayaw kalimte.